Ça, c'est la nuit des comptes. C'est la première fois d'être au Guide Smal. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des compteurs c'est France, c'est le Gabon, c'est le Congo. Donc c'est une expérience et نعيش ensemble. ذا شو القديش هذا يتطلب تخصصي. ما تشمل التياتر ولاش يزيك سلحس. باسكو ما تبيرتيربي باش لي كونتور vous allez fausser le compte de l'insan, d'interperturber, ça ne va pas faire l'affaire. Il dit, bon, le festival de Racontar, c'est un festival itinérant depuis 2004, c'est un festival. Est-ce que ça a la chance donc كان تزرم جوج ديال الحالات فيها مره ديت نسوتر زيون دونك تسوسمي يستغل ماشي ديال الهضره يفو يساهم يفهمهم مي زوسي ونحواجو لا ثوره رشيد تكارن ديبلاصي عند هذاك اسمع انشتا علي شوف المهم مضروب من بهاز واذا كيخدم انت تسويت السبيكتاكل نسالي تمريد تشمل هذاك دونك يعطيكم صحه أزول في الأول عطاك الصحة أطلع نساد داكي غورا اسماعيل تدا تاكي كشوف حنا طاس هنشكر طاس إنزداغ نسماعيل يغدي قبل لنا أكني وات الحال نفرح مليح ميد نساد داكي غورون لا نوي دي كونتاكي سي 2004 تنبدا دكا فياني كل سكواس ندي تنخدم ودائما تنجح على خاطر الغاشي تعاوننا غير هذا تعاونهم شويه السوسمي لكن ما لا الا قال السوسمي ما كان سيدي تبوشوها قد وليم هم تبوشوها يحكوا زيك نقادور خياياتي غيايا انا ذاك قارم جي دابا في مغارين فوالا ذا شو ذاكي سي دي كونتور بروفيسيونيل انت نومي حكون الغاشي صواطاس خاطر ثورة كان داوي ونادي ونجي داس ذاكي بالك الزميلات تحكوا واش تاكي الغاشي ويقيد الميتين سن الصنعان سن ذا شو باش كننجح لاصواري كير عاونت غادي لانات ولكن ما لا السوسمي هكا معليش غنلص مايله لا غنلص مايله مي الا كنا نهضر على نصغي ما راه شاكي يمشي طاح دي لقى على خاطر كانوا توالينا باك كتهضر فيرنينا واذا كنت توالي راه نخدم مي كرسي نوسي بور ديليميتي ليسباس كيا او مان طون فينا يمكن يتبدل ما كتوالي دونك ما بغا ما ننجح لاصواري كيا اخ واليو اتوالي من لاصواري تاع ديما ساكي ما بغا ما نهضر ابري توالي بديك الحاجه يقرزن مليح مليح وريفيك صحيتو ويعطيك الصحة. Muzingu bwana imri pat mumuti chobyo ye mwana me ya las loko mwana me ya mermos loko mwana me musalman se klon sale kahningne aya ya 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 la la ya aya ya marko koy banda hawa magro aya ya 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 bonsoir. Je ne vous entends pas. Bonsoir. On dit chez moi. Si tu parles à quelqu'un et que la personne ne t'écoute pas, tais-toi. Et écoute la personne et tu sauras pourquoi il ne t'écoutait pas. On dit chez moi, au Congo, Brazzaville, d'où je viens, on dit toujours chez moi que le respect, c'est comme un fruit que tu trouves par terre et en le ramassant, ne te dis pas qu'elle est tombée par là par bêtise. Mais il faut te dire, j'ai la chance de ramasser ce fruit. Et que le plus grand voyage qu'on peut faire sur terre, c'est la rencontre de l'autre. Et qu'on peut bien savoir l'autre, et ça donnera les possibilités de se savoir soi-même. C'est pour cela, pour ce soir, qui est un grand honneur pour moi, de me retrouver une fois de plus dans mon continent. On va partager un moment très 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 important. Peut-être pas pour vous, mais pour moi. C'est un plaisir. Mais pour cela, parce qu'on ne va pas vous laisser rester là, sans dire un mot. Car on dit, seule la bouche qui ne dit rien, qui sont mauvais. Pour éviter que vous puissiez vous retrouver avec des bouches qui sont mauvaises à la sortie de cette soirée, je vais vous donner un mot qu'on dit chez moi. Chez moi, chaque conteur, quand il raconte, quand il dit à son public qui est en face de lui, quand il dit à son peuple qui est en face de lui, quand tu lui dis, le public répond tout simplement, bien, non, ne soyez pas pressés comme la diarrhée.
doucement. Donc voilà, le mot magique est très simple. Moi, le compteur, je vous dis, bil bil maka, mbia. Vous vous répondez tout simplement, mbia, B-I-A, mbia. Mais un mbia sec, un mbia fort. Un mbia quoi? On peut essayer? Je sais qu'on dit toujours que les Africains, je ne sais pas si vous êtes des Africains, mais on dit toujours que les Africains, ils ont un défaut. C'est qu'ils peuvent même rire quand ils ne comprennent rien. Donc le bien veut simplement dire, vous êtes avec moi et tous ensemble, on pourra changer le monde. Donc moi quand je vous dis, vous répondez simplement, mais un bien sec, un bien fort, un bien d'Afrique, un bien du soleil, un bien des tropiques et un bien de l'équateur. On peut essayer? Donc pour jauger tout le monde, on va commencer par ici. Bien. On va le faire tous ensemble pour prouver l'unité d'Afrique. On dit chez moi, demande à ta mère. Elle te racontera des histoires. On dit toujours, l'homme, si tu veux avoir un enfant plus vite, épouse une femme déjà enceinte. Si tu ne sais pas là où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens et tu sauras pourquoi tu es là. J'adore. Les garçons, quand je dis ça, ils me regardent, ils font tous hein? J'aimerais bien avoir quelques sons, car on ne peut pas commencer cette soirée sans entendre une sonorité musicale, car chez nous, cette Afrique que je connais, moi, on chante, on danse, quoi qu'il arrive, on chante et on danse. Il était une fois un homme qui s'appelait un grand conteur. Cet homme n'était pas conteur pour rien. Tout le village, tout le monde était là, tout le monde l'écoutait et lui racontait des histoires. La différence entre un conteur et un Africain vulgaire, c'est qu'un conteur, lui, raconte des histoires, mais un Africain fait des histoires. Il racontait le début du monde et il racontait la fin du monde. Il racontait pour donner de la sagesse et la possibilité à tout un chacun. Il racontait jour et nuit. Il racontait. Et le monde venait de partout. Tout le monde, ceux qui venaient du sud à l'est, de l'ouest à l'ouest, tous ils venaient écouter ce conteur qui racontait des histoires. Et lui racontait jour et nuit. Il racontait. Le problème, c'est qu'il racontait aux Africains. C'est que les Africains, ils ont cette facilité de fatiguer très très vite. Du coup, un à un commençait à partir, comme ils étaient venus. Mais le conteur, lui, il racontait toujours, mais il avait toujours ce plaisir de raconter. Et les gens commençaient à partir. Et les gens, et la place aussi, commençaient à donner sa vraie couleur. Oui. Les gens sont partis, tout le monde y partait, et lui, il continuait à raconter. Il racontait toujours qu'il n'y avait même personne. Mais lui, il racontait toujours. Les jours ont passé, le conteur, il était tout seul, il racontait. Ah, mais le gars, même bien. Et les choses de vide, il racontait. Un jour, un enfant tiré par sa mère
La mère partait au marché et l'enfant suivait la mère. À un moment donné, quand l'enfant s'est arrêté devant ce compteur qui parlait tout seul, l'enfant a dit à sa mère, maman, je veux demander à ce compteur pourquoi il raconte. La mère, à un moment donné, se dit, c'est une bonne question. Mais moi, je me pose la question chaque fois que je vais au marché, je la vois là, il raconte tout seul. Alors, l'enfant s'est approché. L'enfant est arrivé devant le compteur et il lui a dit, monsieur, s'il vous plaît, pourquoi vous racontez devant personne? Le compteur a regardé le garçon, il lui a tenu la tête et il a répondu au garçon. Il a dit oui, il y a des années, je racontais ici et il y avait du monde qui m'écoutait. Je racontais jour et nuit, il y avait du monde, il y avait ceux qui dormaient même là pour écouter mes contes. Mais je racontais à cette époque-là, mon idée c'était de changer le monde. Je voulais changer le monde, c'est pour ça que je racontais au monde. Alors l'enfant l'a regardé, il a dit, mais maintenant il n'y a personne, vous voulez changer quoi? Et là il dit, ah non mon petit garçon, là je raconte pour moi. Je raconte jour et nuit pour moi, parce que je ne veux pas que le monde me change. Merci. Encore plus fort, carrément. Vive l'Algérie. Mais finalement, c'est si on était tous d'accord, on le chantera tous les jours quand même. Et vous verrez, peut-être la vie aussi continuera à être belle. Ah, mais il y a des conteuses qui racontent dans ce pays. Et vous n'êtes pas au courant. C'est pour cela, j'aimerais bien que vous les applaudissiez de toute votre force, parce que je vais commencer par une, qui s'appelle Anif. Elle est d'Alger. Elle a fait tout un voyage uniquement ici pour prouver au monde de la culture que la culture dépassera les montagnes. On arrivera même dans son ventre. La preuve. Donc, j'aimerais bien que vous vous applaudissiez, Anifa, de toute votre force. Toujours pareil. Moi, j'aimerais bien que tous ceux qui quitteront cette terre le 16 puissent rester dans leur tête quelque chose de marqué. Dire qu'on était dans un village, dans les montagnes de Kabylie et dans le ventre des montagnes. Et là-bas, on n'a pas rencontré qu'un public. On a rencontré des gens. Et les gens qui savent recevoir. Les gens qui savent écouter. Et moi, si les gens... Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. يا معاي خدمت في خيداس اقشي شاكير اسميس بالعجوز يبقى السوايا الفبريد كيف التجرة سامشتي طوحت إلا يستور هذا تيم غرونا ويش هذاك مجزمة تجراني ثوكاذ عقشي شاكيني هي اللي سميس بالعجوز في الدار تيم غور أمي ثورة نشتيلات ساكنين لنا يستغنا ثورة غاد فكا ثيب خسيسي نعمولاش هذاك المجزمة تجراني فكاد ثيب خسيسي إيه كي الصباح عرفة مديت يتسالي غا في التجرة ثاني نقولوا تسم بالعجوط بوافنهد ثاني نقولوا تسم بالعجوط بوافنهد ثاني نقولوا تسم بالعجوط كيف ينادي عندي اسكيني بالعجوط كي هذاكم يشد بخسيسي بالعجوط يتسال فيكم يشد بخسيسي اتسالي مجيده تساليو سلا بليك بالعجوط يتسكتي بخسيسي يبغى غادي تروح في الناس بالعجوط ثاني كاين شاد بخسيسي بالعجوط وتي عقيله سنيه سيفكات داكم يشد بخسيسيني مجيده طفل بالعجوط تقري ثايلو ثاني كذا كان الحشيش ثلاثه فعلوريس هاد سهره في النحو بالعجوط يسيغي وسيف بومان الناس مجيده سرس عقلي الزايا يوكني غتصير ضو غتستحفظ المجيدة الناس بالصحة المية عيا غنكتمخر في السرس تايلو فني فروحة تسيدة داكشي كخدم بالعجوط داكشي قالا غار داخل يلا داكشي قلنا نقاسيف لا يزا شوف هاي في الزرع هذا هي مجيدة تستحفى بالعجوط هما فروح المجيدة الدم الترثيلو فعروريس ثوفات الزايد يا معافرات فعروريس اتسهرت اللحو عروريس يقرحيس بالعجوط كاس
شرانيك قلك قريبة تفلو ضعروري بالعجو تا قمة غادي تصاصة كاع 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 بالما جيدا ذي غنا غتلحو ما يوكني غتروح رو خميس كاع 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 ثاي ما جيدا بالسخان تعيا أكني كنيت كشمل سبورت سوي إليس ني تنبقات بوتليس أبوتليس أساقي بيض بالعجوت هكيت ثوكيني تنبقات ريت تفتمس أساقي دي أنخدم ثمغرة أنش أنعرف تسل تنيث الروزة خطر وفخار أمي كيدي أي مجيدة أستوغو أي خدام بالعجوت أزكا غاثي داوير سيفتوسني سيق جنيس أثنوت شنر فيه بالعجوت أم العادة يوغان أرتجراني نس أرى يتخني فين قلتم بالعجوت فاتنهد فين قلتم بالعجوت فاتنهد أي كيف ويناس دي سلالة من العادة وين بالعجو نرجع نروو اوي تسيت النير تفوض على الجيران اريتها تمس ليك شو صحاب يما جيدا سينو فيبوس ليتي ما استغرق بالعجو طراخي اي ترقي المجيدة بالعجو تزور اشتي بصي استكبر قصدي غناي مجيدة ناس هذا ين بالعجو تزور رحت فلين تبورث وخوفي ناس بالعجل سمعتني كان جارك الوليغ نزورو بالعجل ماشي دي يسنع حساس كاين دي صغير المجيدات صغار باش يقوغن بالعجل يقو ما غادي يزور اي مجيدة ديرنا في ليس شو راكينير هي قادرنا سنوغ يا كاين عزيز نفلي غاسفكار يكون في يزور يا مجيدة تاكاس دي بو دو ميل des pots de beurre, de la galette, des filles, بالعجوت يثوت يتوزور يقال يثوت يتوزور يقال يبس ليس وافرة غايين يتخدم في الدم في السكسو نلقى صقير مي صروح هاد الدم بالعجوت يلا شي بليس شي سيتاع de viande et de sauce يرجع فيها صحن سي اوي دزرا كيس اكسول يتيدي صحن يمجد السمرمه تيت البوتليس شافتو قلت